अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी चलते हैं अपने गुज़श्ता व्लॉग से ही शुरू करते हैं जहाँ पे ख़त्म हुआ था। तो आपदा आई हुई थी तो रात के 12-1 बजे ना इनका जाने का प्रोग्राम बन गया था अचानक, क्योंकि अपने देवर के घर आई हुई थी। वहीं पे 2 दिन इसका स्टे रहा था तो इन्होंने सुबह वापस जाना था, तो ये लोग वापस जा रहे थे। तो ये आपदा की बेटी है शाल, ये साथ शादी है। शादी अगर मैं कहूँ कि उम्र का जुड़वां है तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं। दोनों की पैदाइश में टोटल 12 घंटे का फ़र्क है। तो ये रात को चले गए थे और अहमद ने उसी वक्त रोना शुरू कर दिया। जूँ ही निकले अहमद इतना रोया है कि अभी हमने खेलना था, आपने कहा था कि फुप्पो रुकेंगी ये वो। तो मैंने ना उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया था कि जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम विज़िट कर लेंगे, तो आप चुप हो जाओ। तो बस बच्चों को यही होता है कि कोई हम उम्र बच्चा मिल जाए तो फिर इनके खेल कूद शुरू हो जाते हैं। और ये आपदा मेरे लिए सूट लाई थी और बहुत ही प्यारा सूट था। ऑरेंज कलर था और ये कलर भी बहुत यूनिक था। मैंने इससे पहले काफ़ी अर्सा पहले मैंने ऑरेंज कलर को पहना था। और ये लीलन का सूट था। और ये जो नीचे सूट है ना, ये आपदा अपने भाई के लिए लाई थी। और ये गर्मियों का सूट था कॉटन का। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट था। ये इत्तेहाद वालों के लिए लीलन है और बहुत अच्छी होती है ये। तो मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं अभी इसको स्टिच करवा के ना तो फिर मैं रख लूँगी। और हर साल ना मैं 4-5 सूट जो गर्मियों के होते हैं ना वो मैं स्टिच करवा के तो मैं पहले से मैंने रखे हुए होते हैं। तो रमज़ान आता है ना तो फिर मैं रमज़ान में एक दफ़ा पहनती हूँ और उसके बाद फिर गर्मियाँ इसी में गुज़र जाती हैं। फिर साथ साथ मज़ीद भी बनते रहते हैं, लेकिन ये है कि 4-5 सूट मैं लाज़मी इस सीज़न में जो है ना स्टिच करवा के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी और खाना माशाल्लाह से इतना बच गया था, हालाँकि काफ़ी जो है ना गैदरिंग थी हमारी फ़ैमिली की और 3 फ़ैमिलीज़ और भी थी। लेकिन खाना उस लिहाज से ना बच्चों ने बहुत कम खाया था और खाना इतना बच गया था कि इतने लोगों की 18-20 लोगों की मज़ीद भी दावत हो सकती थी। तो मैंने सोचा कि अब ज़ाहिर है ज़ाया तो नहीं करना रिज़्क। तो मैंने काफ़ी सारा सालन जो है ना एक डोंगा मैंने किसी को दे दिया था, किसी ज़रूरतमंद को। और फिर बाकी मैंने कहा कि मैं ना चावल बनाती हूँ। और ब्राउन चावल मैंने बनाए थे सिंपल, और कि बच्चे उसमें ना उस पे सालन डाल के खा लेते हैं खुश होके। उसके अलावा मज़ीद फिर सालन बच गया और उसकी मुनज़्ज़ा ने वो आलू की टिक्कियाँ बना ली थी। उसकी बोटियों को वो करके ना मैश करके और आलू मैश करके बीच में मसाला डाल के तो उसने आलू की टिक्कियाँ बना ली थी। तो इस तरह होता है कि खाना दोबारा जो है ना यूटिलाइज़ हो गया था ज़ाया होने की बजाय। आजकल इतनी महंगाई है, फिर चीज़ को ज़ाया करते हुए भी दुःख होता है। और मुझे तो ख़ास तौर पे मैं डस्टबिन में चीज़ फेंकूँ तो मेरे दिल को कुछ होने लगता है। ख़ास तौर पे रिस्क जो होता है खाने पीने की चीज़, तो मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने को, ज़रूरतमंद जो होता है फिर मैं उसको दे देती हूँ बजाय इसके कि डस्टबिन में मैं फेंक दूँ। तो यहाँ पे ये सिंपल चावल हमने बनाए थे। तो ऐसे होता है ना कि कोई भी आ जाए घर में, मेहमान आ जाए तो बंदे का दिल थोड़ा बहल जाता है इंसान का। और वैसे भी ना आजकल के दौर में इंसान ने ना खुशी का वजूद जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी से ख़त्म ही होता जा रहा है। और वो भी हमारी खुद साख्ता सोचों की वजह से होता है कि हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह चीज़ों को लेते हैं और किस ज़ाविये से हम जो है ना वो करते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई गम आ जाए वो और बात होती है, और अल्लाह ताला उस पे सब्र भी देता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान का दिल बहल जाता है। लेकिन कोई गम ना हो इसके बावजूद भी इंसान आजकल नाखुश है। आजकल के दौर में जितनी ज़्यादा सहूलियात हैं, जितना ज़्यादा इंसान का जो है ना लाइफ ईज़ी है, उतना ही इंसान जो है ना वो नाशुक्र होता जा रहा है और नाखुश है। तो खुश इसी मौजू पे बात करते हैं कि खुश रहने के लिए जो है ना इंसान को अपने अंदर को, अपने आप को जो है ना वो थोड़ा चेंज करना होता है। सबसे पहले तो पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। किसी भी चीज़ का जो है ना वो पॉजिटिव पहलू देखें, नेगेटिविटी से अवॉइड करें। हम चीज़ों को नेगेटिव ले लेते हैं और यही चीज़ जो होती है ना वो हमारे दिल के सुकून में जो है ना कमी का बायस बनती है और हम बेचैन रहते हैं। तो पॉजिटिविटी जो है ना वो खुशी की सबसे बड़ी कुंजी है, यूँ समझें। तो इसके अलावा जो है वो हम ये मैंने देखा है कि जो काम वक्त पे मुकम्मल कर लिया जाए,
آج کا کام اگر میں نے کچھ سوچے ہوئے کام ہے شام تک اگر میں نے مکمل کر لی ہیں تو میری نیند جو ہے نا وہ پرسکون نیند مجھے آئے گی، اور میرے لیے یہ بات اطمینان کا باعث ہوگی کہ جو کچھ میں نے سوچا ہوا تھا آج میں نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے۔ اور ناخوش رہنے کی ایک مین وجہ جو ہوتی ہے نا وہ ناشکری ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں اولاد دی ہے، ماں باپ دی ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے اور کسی طرح کی معذوری نہیں دی۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم سوچیں اور ایک لمحے کے لیے ہم آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ خدا نخواستہ دوسرے دن ان میں سے ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے تو ہمارے کیا احساسات ہوں گے، اس وقت در حقیقت ہمیں ان چیزوں کی جو ہے نا صحیح معنوں میں قدر ہوگی۔ تو ناشکری سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہوا ہے اس پہ شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جو شکر کرے گا اس کو میں اور زیادہ دوں گا۔ تو اس کے علاوہ جو ناخوش رہنے کی ایک اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا کمپیریزن دوسرے لوگوں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاں بندے کے پاس یہ چیز ہے اور میرے پاس نہیں ہے، فلاں کی اتنی انکم ہے میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی اپنی محنت ہوتی ہے، اپنی لک ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہو وہ آپ کے پاس بھی ضروری ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں آپ کو اس سے اچھی دی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ سوچیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے بہتر سوچا ہوا ہوگا وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا اور اپنے وقت پہ عطا کرے گا۔ اس کے لیے ہمیں کسی طرح سے بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے چینی ہماری ناخوشی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی غم آ جاتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے صابر و شاکر ہو جائیں، اس غم کا کسی سے ذکر نہ کریں بار بار، اور بے شک آنسو بہائیں، اور لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جائیں تو آپ کے اندر ایک سکون آ جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ خوش رہنے کی یہ بھی ایک راز ہے کہ اپنی خوشیاں جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، اگر وہ تعلیم ہے، رزق ہے، کوئی ہنر ہے، تو اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پڑھانا جانتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو تعلیم دیں۔ اگر آپ کے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں فائنینشلی تو دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کو ہنر سکھائیں، مطلب کسی بھی طریقے سے آپ دوسروں کی اگر مدد کریں گے تو یہ آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی، ایک عجیب سا اطمینان اور سکون آپ کے اندر اتر جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمیں ناخوش رکھتی ہے، ہمیں بے چین رکھتی ہے، وہ بہت زیادہ توقعات دوسروں سے وابستہ کرنا ہوتا ہے، اور ہم دوسروں سے خواہ مخواہ کی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور وہ توقعات جب ہماری پوری نہیں ہوتی تو یہ بات ہمارے لیے بے اطمینانی کا باعث بنتی ہے، ہمارے اندر نیگیٹو سوچ اتر آتی ہے اس بندے کے خلاف۔ حالانکہ جو بھی مانگا جائے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے دینے والا ہے۔ تو یہ ہے کہ حد سے زیادہ دوسروں سے توقعات وابستہ رکھنا بھی ناخوشی کا باعث بنتا ہے، تو اپنی اس عادت سے بھی چھٹکارا پا لیں اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو۔ غرض یہ کہ خوشی کا تعلق ہمارے اندرونی سوچ سے ہوتا ہے، اپنی سوچ کو چینج کریں تو آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب تو لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔